प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने दुर्गापुर में नए औद्योगिक अवसरों, विशेष रूप से आईटी उद्योग के उज्जवल संभावनाओं की बात कही। उन्होंने आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के नवीनीकृत मुख्य भवन के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से ये बात साझा की। उन्होंने दुर्गापुर में व्यापार मंडल के सदस्यों और उद्योगपतियों के साथ बैठक कर नए उद्योगों की स्थापना और औद्योगिक समस्याओं पर चर्चा की। हकीम ने कहा कि दुर्गापुर को स्टील सिटी के साथ साथ हेल्थ सिटी का दर्जा भी प्राप्त है और अब आईटी उद्योग में भी इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। निजी कंपनी पिनाकल इन्फोटेक पहले से ही एक बड़ा आईटी हब विकसित कर रही है और वेबल का एक छोटा पुराना आईटी यूनिट भी मौजूद है। मंत्री ने बताया कि टाटा, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनियों को राज्य में लाने की शुरुआत पहले हो चुकी थी और वर्तमान सरकार ने आईटी उद्योग को काफी आगे बढ़ाया है। उन्होंने दुर्गापुर में इस क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद उन्होंने दुर्गापुर नगर निगम में प्रशासक मंडल के सदस्यों से मुलाकात की और उत्कृष्ट कार्य के लिए कई कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने ये भी बताया कि 7 साल से दुर्गापुर नगर निगम में चुनाव नहीं होने का मुद्दा पूरी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, ওনার সাথেও কথা হলো। উনি আমার সাথেই আছেন সকাল থেকে। এডিডি এর কাজ যেভাবে হচ্ছে, যেভাবে প্রজেক্টগুলো ধরে ধরে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে দুর্গাপুর আসানসোল এরিয়াগুলো, এটা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে যেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সবসময় বলেন, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট is asset for West Bengal. সেই অ্যাসেটগুলো যেভাবে ক্রিয়েশন হচ্ছে সেটা এই রিজিয়নের মানুষের উপকারে লাগবে। তাই আমি ধন্যবাদ জানাই এডিডি এর চেয়ারম্যান মিস্টার দত্ত। আর ডেভেলপমেন্টের সাথে আমরা আছি। আমি আসার আগে একটা এতে হুগলির ওই উত্তরপাড়া কোতরণে আমি গিয়েছিলাম এই পাড়ার সমাধানে, আমার পাড়া আমার সমাধান। তো সেখানে আমি দেখলাম যে মানুষের পার্টিসিপেশন খুব বেশি এবং মানুষ খুব উৎসাহ এইগুলো নিয়ে যে আমার পাড়ায় ছোট্ট ছোট্ট যে কাজগুলো সেগুলো সমাধান করে। তার মানে আমাদের বড় জায়গায় এডিডি এর মতন অথরিটি তারা সমাধান করছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ক্রিয়েট করছে, আর একদম গ্রাসরুট লেভেলে সেখানে এই আমার পাড়া আমার সমাধানের মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর যেটা ড্রিম প্রজেক্ট, একদম গ্রাসরুট লেভেলে মানুষের যে সমস্যা সেটাকে ঠিক করা, সেই কাজটা আমাদের প্রতিনিধিরা, আমাদের অফিসাররা, আমাদের প্রশাসন তারা করছে। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के फतेहपुर में मंगलवार को 2 गुटों के बीच सड़क पर हुई हिंसक झड़प से हड़कंप मच गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को 2 युवक समूहों के बीच अचानक विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया। दोनों पक्ष लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े और सड़क पर जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जिनमें से एक को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। दुर्गापुर के कांकसा में बीजेपी ने जल संकट और जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग पीएचई की लापरवाही के विरोध में विभाग के कार्यालय पर ताला लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य कारण विभाग की खराब कार्य संस्कृति और जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं थी। आरोप लगाया गया कि कर्मचारी देर से आते हैं, कार्यालय के अंदर पानी का नल खराब है जिससे पानी बर्बाद हो रहा है। तिलक चंद्रपुर ग्राम पंचायत के पलाश टांगा क्षेत्र में 2.5 महीने से पानी की पाइपलाइन फटी हुई है। अनुरागपुर समेत कई इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के बाद भी पानी नहीं मिला। यह आपूर्ति अनियमित है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला बीजेपी नेता रमन शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार शिकायतें और प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तृणमूल नेताओं ने समस्या हल करने का आश्वासन दिया, लेकिन बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या नहीं सुलझी तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। 10টা 40 থেকে আমাদের ডিউটি, আমরা এই সব সম্পর্কে কিছু জানি না। এখন কটা বাজে বলতে পারবো না। এখন কটা বাজে? এখন 11:20 হচ্ছে। এখন আপনি অফিস ঢুকছেন। কটা বাজে? এখন কটা বাজে? দেখো টাইম টেবল আছে সরকারি। কাজ করুন, যে কাজ করুন, সাধারণ মানুষ যাতে জল পায়। 2.5 মাস থেকে এবার একটু দেখে নেন। ফেসবুকে পোস্ট করেছিলাম, এদের কাছে এসে ভিডিও দেখিয়ে দিয়ে গেছিলাম, জানিয়ে দিয়ে গেছিলাম, কোনো কর্ণপাত নেই। একদম মমতা ব্যানার্জির কালা বোবা সরকার এখনো শুনতে পারেনি যে মায়েদের কি কষ্ট, মায়েরা জল পাচ্ছে না, জলের লাইন ফেটে রয়েছে, মাঝখান থেকে কাটমানি হয়ে যাচ্ছে জলটা। বলার কিচ্ছু নেই। আজকে আমরা তালা ঝুলিয়েছি এখানে, এদের আধিকারিকেরা এসে বলবে যে আমরা যে কথাগুলো বলছি সেটা ঠিক না ভুল। এর আগেও তো আপনারা বিক্ষোভে বসেছিলেন এখানে? একদম, এর আগে আমরা বিক্ষোভে বসেছিলাম, তখন এরা বলেছিল যে আর 15ই মের মধ্যে সবাই জল পাবে। তার লিখিত কাগজ আছে আমাদের কাছে, কিন্তু সেই মমতা ব্যানার্জির ডবল চাকরির মতন প্রতিশ্রুতি মমতা ব্যানার্জির এই ডিপার্টমেন্টে। বলার কিচ্ছু নেই। যতদিন এই চটিপিসির রাজত্ব থাকবে, বঙ্গবাসীকে ভুগতে হবে। নরেন্দ্র মোদীজি টাকা পাঠাবেন জল জীবন মিশনের, আর টাকাটা চলে যাবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে। সাধারণ মানুষ বঞ্চিত থাকবে, কাটমানিতে চলে যাবে। আজকে যদি তারা প্রতিশ্রুতি না দেয় কি করবে না? প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দিতে হবে। তাদের তালা খুলবে না, তালা খুলবে না। দেখি কোন দপ্তরের লোক আছে। সাধারণ মানুষকে যদি বঞ্চিত করে রাখে, তাহলে মনে রাখুক তৃণমূল কংগ্রেস, তারাও বিরোধী সময় কি ধরনের কাজ করতো। তারা তো অফিসগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিত। সেই অসভ্যতা আমাদের কাছে নেই, কারণ আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আর পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শের সাথে রাজনীতি করি, সাধারণ মানুষের স্বার্থে রাজনীতি করি। কিন্তু তাদেরকে উত্তরটা দিতে হবে যে আমাদের যে দাবি, আমাদের যে কথা, সেটা ন্যায্য আছে না ন্যায্য নেই। আপনার নাম? আমার নাম রমন শর্মা, सहसभापति भारतीय जनता पार्टी वर्धमान जिला। बुधवार तड़के ईसीएल की बांकोला क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर कोलिरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खदान में अचानक पानी घुसने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में 4 अन्य मजदूर भी पानी के बहाव में बह गए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बचा लिया गया। हादसा कोलिरी के 16 नंबर फेज के 19 नंबर लेवल पर हुआ, जब गेनवेल नामक एक निजी कंपनी के 9 मजदूर काम कर रहे थे।
एक दीवार में छेद करने के दौरान पास की स्टॉपिंग दीवार टूट गई और भारी मात्रा में पानी खदान में घुस गया। इस दौरान बिहार निवासी विवेक कुमार माझी वर्ष 27 की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही खदान अधिकारी और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे श्रमिक संगठनों के नेताओं ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। तृणमूल समर्थित KKSC और सीटू जैसे संगठनों ने कहा कि खदान में सुरक्षा मानकों की कमी के कारण यह हादसा हुआ और प्रबंधन इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। स्थानीय मजदूरों ने बताया कि इस कोलिरी में सुरक्षा को लेकर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं जिनमें श्रमिकों की जान गई है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। घटनास्थल पर तनाव को देखते हुए पुलिस को भी तैनात किया गया है। কি দুর্ঘটনা ঘটেছে? দুর্ঘটনা ঘটেছে আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে এসএসপুর কলেজ আন্ডারগ্রাউন্ড 19 নম্বর যে প্যানেল আছে আমাদের ক্যানুয়েল বলে একটা কোম্পানির মাধ্যমে ওখানে প্রোডাকশন হচ্ছে। সেখানে মেশিন দিয়ে প্রোডাকশন হয়, মেশিনে কেটেছে, মেশিন কাটার ফলে জল প্রবেশ করে গেছে। এত অতিরিক্ত জল প্রবেশ করার ফলে হচ্ছে যে কয়েকজন শ্রমিক সেখানে আহত হয়। তার মধ্যে ওই আমাদের বিবেক মাঝি বলে একজন গ্যানুয়ালেরই শ্রমিক, কোল ইন্ডিয়ার না হলেও কিন্তু তিনি তো শ্রমিক, তিনি হচ্ছে গিয়ে প্রাণ হারান এবং তার ইয়েতে সরমে চলছে যাতে সেটা কীভাবে হলো না হলো সেটা খোঁজখবর নেওয়া চলছে যাতে এইভাবে না হয়। এই যে হঠাৎ করে জল চলে এলো, এর পিছনে কি কারণ রয়েছে? এবং খাদের আন্ডারগ্রাউন্ডে যারা খাদের জল বলতে আমাদের ওপরে যেখান থেকে জলের লিকেজ হয়, যেখানে বোরওয়েল আছে, অনেক জায়গা থেকে জল আসার ইয়ে থাকে। এবার সেগুলো দেখেই হচ্ছে কি কাজ করতে হয়। অনেক বোরওয়েল থাকে, অনেক ব্যারিয়ার থাকে, স্টপিং এরিয়া ছিল, স্টপিং এরিয়া ছিল সেখানে। কোনো কারণে কোনো মিস্টেক কোনো তো নিশ্চয়ই কিছু ভুলবশত কোম্পানির গাফিলতি, অবশ্যই কোম্পানি। আপনারা কি দাবি রাখছেন? আমরা দাবি রাখছি যে প্রোডাকশন করুন, প্রোডাকশন মাস্ট, বাট সেফটি মানে ফার্স্ট। সেফটিকে হচ্ছে কি গুরুত্ব দিতে হবে, শ্রমিকদের জীবনের গুরুত্ব দিতে হবে, সেফটির গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের এটাই দাবি যে সেফটিকে সঙ্গে নিয়েই প্রোডাকশনটা হোক। আপনার নাম বলো আর পদ বলো। मनोज मुखर्जी, CMSI CIT। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर आसनसोल और दुर्गापुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आसनसोल इस्माइल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोयतंडी ने राजीव गांधी को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक बताया। उन्होंने राजीव गांधी द्वारा 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था और टेली कम्युनिकेशन क्रांति जैसे ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया। 80 नंबर वार्ड में आंचलिक कांग्रेस कमेटी ने रक्तदान और मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। दुर्गापुर में कार्यक्रम अशोक एवेन्यू के संडे क्लब के सामने राजीव गांधी की मूर्ति का अनावरण किया गया। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तरुण रॉय की उपस्थिति में मशाल रैली निकाली गई। डेंगू से बचाव के लिए 100 लोगों को मच्छरदानी वितरित की गई। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सुखदेव विश्वास और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राजेश्वर चक्रवर्ती के बेटे को सम्मानित किया गया। इस प्रकार दोनों शहरों में राजीव गांधी को उनके योगदान के लिए याद किया गया और सामाजिक कार्यों के माध्यम से उनकी जयंती मनाई गई। আজ ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে যুব প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীজির 82তম জন্মদিনে আমরা আসানসোলে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করলাম, প্রণাম জানালাম। বর্তমান ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি, যাদের কাছে ক্ষমতা বা সংখ্যাবল না থাকা সত্ত্বেও যারা দেশের সংবিধানকে প্রতি মুহূর্তে কুঠারাঘাত করছে, তাদের কাছে রাজীব গান্ধীর 5 বছর সময়কাল শিক্ষণীয়। কারণ যার কাছে দেশের 2/3 সাংসদ থাকার সত্ত্বেও দেশের সংবিধানকে কোনো রকম যিনি আঘাত করেন,
চাইলে উনি দেশের সংবিধানের প্রতিটা ধারা বদলে দিতে পারতেন, কিন্তু সংবিধানের সঙ্গে কোনো রকম কোনো আঘাত করেন। উনি চেয়েছিলেন দেশের ক্ষমতাকে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিয়ে পঞ্চায়েত এবং পৌর নিগম ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে মানুষের হাতে ক্ষমতা পৌঁছে দিতে। 18 বছরের যুবকদেরকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে 18 বছরের যুবকদেরকে ক্ষমতা দিতে। উনি চিন্তা করেছিলেন একবিংশ শতকের ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে যাতে এগিয়ে যায়, সেই লড়াইয়ে যেন ভারতবর্ষ কোথাও পিছনে না থাকে। তাই কম্পিউটার রিভলিউশন থেকে শুরু করে আজকে যে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা হয়, ভারতবর্ষে প্রকৃত ডিजिटल इंडिया जनक यदि केउ থেকে থাকে তার নাম প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। मंगलवार रात को दुर्गापुर थाना क्षेत्र के कमलपुर के पास एक निजी स्पंज आयरन कारखाने में हुए हादसे में एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई और 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मृत कर्मचारी का नाम नवीन कुमार वर्ष 27 है, जो बिहार के नवादा जिले का निवासी था। दुर्गापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात 10:30 बजे के आसपास कारखाने में गर्म स्लैग से भरे लैडल से स्लैग छिटक गया, जिससे वहां काम कर रहे नवीन कुमार बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें विधाननगर के एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत कर्मचारी के शव को दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले जाया गया। तृणमूल कांग्रेस की श्रमिक इकाई INTTUC ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। INTTUC की कोर कमेटी के सदस्य बंटी सिंह ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि मृतक के परिवार को मुआवजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कारखाना प्रबंधन से कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम करने की मांग की जाएगी। हालांकि कारखाना प्रबंधन की ओर से इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ঘটনা ঘটেছিল কাল 10:30টার সময় CCM-এর একটা রেডার মাল ঢালছিল, সেখান থেকে উল্টে যায় এবং প্রচণ্ড আওয়াজ করে একটা বিস্ফোরণ ঘটে এবং যারা কাজ করছিল প্রায় 6-7 জন আহত হয়েছে এবং একজন মারা গেছে। তো তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে আমরা মিশন হসপিটালে ভর্তি করাই ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতা নিয়ে, এবং তাদের অল্প বিস্তর লেগেছে এবং ওপরে যে ছিল তার। এই যে দুর্ঘটনা ঘটলো এর জন্য দায়ী কাকে করছেন? দায়ী মেনটেন্স ম্যানেজমেন্টের অবশ্যই দায়ী, কারণ মেনটেন্স যেগুলো করা দরকার সেগুলো সঠিক হয় না এবং সঠিক টাইমে হয় না। এটা কি প্রত্যেকে বাইরের শ্রমিক? হ্যাঁ, কিছু বাইরের আছে, কিছু লোকালের আছে। ম্যাক্সিমাম আমাদের লোকালের শ্রমিকই বেশি আছে আর বাইরেরও আছে। না, যারা আহত হয়েছে ওগুলো বেশিরভাগ বাইরে আছে। আপনার নাম? সঞ্জয় রক্ষিত। वेस्ट बंगाल मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आसनसोल में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन को केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय को भेजा गया। संगठन की मुख्य मांगे हैं, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कोड को रद्द किया जाए, मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के काम को सुव्यवस्थित और सुनिश्चित किया जाए, देश के सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रवेश का अधिकार दिया जाए, क्योंकि कुछ राज्यों में उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। संगठन के पश्चिमी बर्धमान जिले के सचिव सुदीप बैनर्जी ने कहा कि उनका उद्देश्य मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के अधिकारों की रक्षा करना है और वे अपनी मांगों के समर्थन में लगातार प्रयास करते रहेंगे।
হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের তরফ থেকে আজ যে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে যে লক্ষ লক্ষ মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজ করছে, তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ নেই। সেই বিধিবদ্ধ কাজ যাতে তাদের জন্য চালু করা হয়, সুনির্দিষ্ট কাজ যাতে চালু করা হয়, এবং সরকারি কেন্দ্রীয় সরকারি যে হসপিটালগুলোতে, সেই হসপিটালগুলোতে এখন গভর্নমেন্ট একটা নোটিফিকেশন করার ফলে অনেক জায়গায়, এখনও হয়তো পশ্চিমবঙ্গে সেটা চালু হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক সরকারি জায়গায় আমাদের এই কাজের ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে, আমাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যারা মেডিকেল এবং সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করছি, তাদের জন্য যেটাতে বলে সুনির্দিষ্ট কাজ, স্ট্যাটিউটারি ওয়ার্কিং রুল চালু করা, এবং আমাদের যে শ্রম আইনগুলো যে বাতিল করে 4টে যে কোড করা হয়েছে, সেই কোডটাকে আমরা রিপিল করার জন্য আমরা আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে থ্রু ডিএম অফিসের মাধ্যমে আমরা সেন্ট্রাল লেবারের কাছে এই মেমোরেন্ডামটা আমাদের 4 দফা দাবি আছে। আমার নাম সুদীপ ব্যানার্জি, আমি পশ্চিম বর্ধমান জেলার ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেंटेटिव। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।